पवित्र मार्गशीर मासरे अच्छा अच्छा नूतन गृह प्रवेश निमंते बापी भाई बेस बेस आम साधु सन्त मानक निमंत्रण कर यथा संभव भूरी भोजन दे अच्छा बाबा ए साधु मानक आत्मा को तृप्ति चलापथ कुसुमित करने संगे संगे अच्छा सपरिवार कल्याण करतु संसार जानी शिव हूँ पक्का नाड़ुआ खाइले नाल कौन नारायण खाइबे हरी नाम हेलो धन्यवाद बाबा आपण टिके विश्राम करंतु बाबाजी आसीबे सुलेपाल समय सीमा 5 मिनिट
আচ্ছা বাবা বহু পথ অতিক্রম করি আজ রন্থেলাই মঠরে উপস্থিত হয়েছে হে বাবা বাপি বাবুঙ্কর আতিথ্যতা এ সাধু সন্থ মানকর মনোমুগ্ধ করেছি হে বাবা যে ভরি ভোজন ଦେଇଛନ୍ତି নবগ্রহ প্রবেশ নিমন্তে ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ଅଶେଷ ପ୍ରମାୟ ଦେଇ ରୋଗ ବ୍ୟାଧି ମୋଚନ କରନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବାୟ ହେ ବାବା ପଦ ଦେଢ଼ ଗଣମାଳି ହଉ ତାପରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥର ପଥିକ ହେବା ବାବା ଆଚ୍ଛା ବାବା ଏ ଟୋକି କାଳେ ମଜା ତା ଠୁଆ ହୁରି ମଜା সঙ্গে ভাব লগাইলে গমাগমস্তম গমনাদি শূন্যং চিত্র পরোপদ নিরন্তকারা সর্বজন সাধন নমামি হংস পরমার্থ রূপ শূন্য দিশাই ধরণী ସିନିୟର ବାବା ଟିକେ ପଛକୁ ଗଲେ ଜୁନିୟର ବାବା ମାନେ ଆଗରେ ରୁହନ୍ତୁ ବାବା ଟିକେ ଆସିଲେ ନୂଆ ନୂଆ ବାବା ହେଇଛ ନାଇଁ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ଯାହା ଦେଇପାରିବେ ଦେବତା ମାନେ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ ବାବା ଏଇ করে କିଏ ବସିଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିଲ ଦେଖ କିଏ ବସିଛନ୍ତି ভাই মানে বা নর নারায়ণ এই কোণে কি বসছেন দেখো মা মানে বসছেন বাবা ভাগবত কহে যেবে হইব ব্রহ্মচারী নয়নে ন দেখিব নারী বাবা তুমি টিকে নাড়ুয়া অছ নাই মা মানকু কোণে কোণে নৌজমানে তুমি নাড়ুয়া অছ নাই বাবা তো সেয়াড়কু যাবানি সিনিয়র বাবা পছকু টিকে যাবে জুনিয়র সামনাকু আসিবে কলি দুই দুই পট সুর সারথী হেলা সারথী কিয়ে না অর্জুনଙ୍କ রথরে সারথী হেলে কৃষ্ণ ভগবানଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାମ ହେଲା ସୁର ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ ସାରଥୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବାବା ସୁର ହେବେ ଆଉ ସାରଥୀ କରୁ ଟିକେ ଆରମ୍ଭ କର
बाघ संगे शशा हुए देऊ दशा से परिचर्चा करिबा बाबाजी अन्नप्राशन आरंभ होले हे हरि नाम जगन्नाथ कृष्ण ये क्या हुआ ये बाबा हमें भी बाबाजी अन्नप्राशन ठुकीबा हां ठुको ये बाबाजी को आज बोझा भांगीबा बाबाजी को आज बोझा भांगीबा अरे लोटा खोर पराईबा हे लोटे आज बोझा परीबा हारो सोरा को ठुकरीबा हारो सोरा को ठुकरीबा अंधिकी न मराईबा अंधिकी हो मराईबा तभी जोरे जोरे दबाया कुतरी बाबा हो या को पंचायनी साथ छोड़िया बाबा उभय गोटिए मठरे थिलो बोधे नाही फुंकारू ई तो सब ना ना चिमटा धरी जो चिमटा चुमटी काई तमे तो के लोह जबते लागिना क्या आगे हमें आराम करो जीवन रे आस थिला बाबाजी जीवन रे थिला बाबाजी जीवन धरि परे पादी जीवन धरि परे पादी जितंदे अनु है कमरे बाजी जितंदे नाही कमरे बाजी मेरी पारी भक्ति संसार आदि मेरी पारी भक्ति संसार आदि दिने दया धर्म तेजी आबादी हो दिने दया धर्म तेजी तमर ना हेदारी किछ तमर पालन भला आउ जीवन धरि छय जुगे बुलु छ पाखंडी हरामी साजी थोड़े जी कोइले बाबाजी हमें भी जीने दिवा हमें जीने चित्तनियो बोले कहू छ पाजी चित्तनियो बोले कहू छ पाजी जीवन जीव मारू छ गरजी जीवन जीव मारू छ गरजी चिथिले भय ठुरा पाजी चिथिले भय ठुरा पाजी जीवन धरे बाबाजी की हो जीवन धरे बाबाजी ऐसे हो खाऊ खाऊ मोरी बोनी लखा ए बाबा हां जोथी जीवन धरे चारे पासी लागी जाई न आज निर्मल मारो छी बाजी धन्यवाद बो बो पद पड़ीथिला संक्षेप रे गोटिए प्रश्न दले सर पंच उपसर्ग काहको कहा जाय पंच उपसर्ग स्वर्ग विसर्ग प्रतिसर्ग एवं उत्सर्ग गर्ग एटा पंचम उपसर्ग आपनकर गोटिए प्रश्न रहू आज्ञा आज जेहेतु घर प्रतिष्ठा होइछि साधु सन्थ माने समस्ते से गृह प्रवेश करे से घर को मध्य वैकुंठ बोली कहा जाए जो साधुंकर मिलन हुए से जगह को वैकुंठ बोली कहा जाए किंतु साधु माने केते परिमाण रे बसी अन्न भोजन कले ताको काशी क्षेत्र कहा जाए साधु माने केते परिमाण रे बसी भूमि ऊपर केते परिमाण रे बसी अन्न भोजन कले ताको काशी क्षेत्र कहा जाए आज्ञा दुई पाहुंड गुरुंकर निर्देश गुरु हेले विजय बेहेरा मो गुरु विजय बेहेरा देह असुस्थ सब घर को जीवा कथा किते एडी कोडी अछंती बोधे हौ कहिथिले ढग ढगमाली रे गोटे बाबा माने ढग ढगाली कहिबे आज्ञा तो भी गोटे ढग ढगमाली रे प्रश्न दबो आपण प्रथमे आस्तिले तळ पच पच ऊपरे जट नना मारुथिले फट फट नना फट फट सरिला नना आठेई पणिन मुंडिया मारिन नानी गोडे तळे पइला रे बाबा
ଉତ୍ତରଟା ଟିକେ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଚଉରା ଗଛ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ଉତ୍ତର ଆର ସାର୍ ତଳ ପଛ ପଛ ଉପରେ ତଳ ପଛ ପଛ ଉପରେ ଜଟ ନନା ମାରୁଥିଲେ ଫଟ ଫଟ ନନା ଫଟ ଫଟ ସରିଲା ନନା ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିନ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିନ ନାନୀ ଗୋଡ଼ ତଳେ ପଇଲା ସାର୍ ତଳ ପଛ ପଛ ଯୋଉ ଆମର ତୁଳସୀ ଗଛ କୁଣ୍ଡରେ ସାର୍ ଲଗା ହଉଛି ପାଣି ଦିଆ ହଉଛି ତଳ ସାର୍ ପଛ ପଛ ଉପରେ ଜଟ ତୁଳସୀ ଗଛ ଉପରେ ଆଜ୍ଞା ଜଟା ରହିଲା ନନା ଆଜ୍ଞା ପୂଜା କଲେ ନାନୀ କହିଲେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଚଉରା ଗଛ ତଳେ ପଛ ପଛ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଦିଆଯାଏ ଆଜ୍ଞା ତା ମୂଳରେ ପାଣି ଦିଆଯାଏ ତେଣୁ ସେ ତାର ତଳ ଆଜ୍ଞା ପଛ ପଛ ଉପରେ ଜଟ ନନା ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ନାନୀକି କହନ୍ତି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ନନା ହେଲେ କିଏ ନନା ଆଜ୍ଞା ତୁଳସୀ ସେ ସତ୍ୟବତୀ ବା ଜଳନ୍ଧରର ସ୍ତ୍ରୀ ଜଳନ୍ଧରର ଭିଣେଉ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରୀତି କଲେ ତେଣୁ ନାନୀକି କହିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ଧନ୍ୟବାଦ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାର ଉଭୟ ସମ୍ମାନରେ ବିଦାୟ ନିଅନ୍ତୁ ସଖୀ ଆସିବେ ସୁଲେପାଳ ସମୟ ସୀମା 16 ମିନିଟ